Shout out ko lang po mga katrabaho sa fast food. Shout out Intawo, adoy, shout out si Nelson. Ang shout out man ini nga katrabaho na si Rica Basal. An maduruto intawo adigat aduy kasusak gitu ketigan. Wak 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 wak. Intawo shout out man lewat ini si Benji Andales. Oy, mandaw. Andikan, shout out manato. Ang mga baklusi dihan sa barangay Bagasbas. Adig, shout out ko sa inyo. Gina Winglay. Katol, baygon. Adig. Oh, nalawin. Okay na.